प्रभु जीशु ख्रीस्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुली रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा, आलोच्य प्रसंग हूँ नीरवतार शक्ति। नीरवतार शक्ति बेले बेले आम भावु जे कहवा ही शक्ति। अनेक लोग बहुत कथा कहते, आम कहू से बहुत सुंदर कथा कहती, से बहुत सुंदर व्याख्या करती, पाखे कहीं ठिया ही पारे से कथा कहले सबू पार्टी बंद हो जाए, एमतीका कथा कहती। पार्टी बाबा बा केड़े ज्ञानी केते विज्ञ लोक, आम भावु कथा कहवा ही शक्ति बोली, कि आज कहवाई जाए नीरवता मध्य शक्ति अटे। आज प्रसंग हूँ नीरवतार शक्ति। मार्क 15 पर्व तार 3 पद 5 पद। मार्क 15 3 ରୁ 5। आ प्रधान जाजक माने ताहांको विरुद्ध रे अनेक अभियोग करबाक लागिले। सेतरे पिलातो पुनर्बार ताहांको पचारिले, तुमे किछि उत्तर देउ नाओ, देखो ए माने तुम विरुद्ध रे केते अभियोग करू अछंती। किंतु यीशु आ कोनोसी उत्तर देले नाही। सेतरे पिलातो चमत्कृत हे। देखंतु यीशुको विरुद्ध रे अनेक अभियोग आनुछंती, तांको विरुद्ध रे गुड़े कथा कहउछंती। समस्ते मिली मिसिकी प्रभु को विरुद्ध रे गुड़े अभियोग आनी तांको अनेक भाव रे कथा कहउछंती। किंतु पिलातो पचारछंती किछि उत्तर देबो, देखा जाउछि। किंतु यीशु कोनोसी उत्तर देले नाही। यीशु जांकर मुखर कथा सुनी लोक चमत्कृत होउतिले, तांकर मुखर कथा अधिकार प्राप्त व्यक्तिर कथा बलिया। जे पदे कथा कहले सृष्टि ही जीवो, जे पदे कथा कहले रोगी सुस्थ ही जीवो, जे पदे कथा कहले 4 दिन मढ़ा बंची जीवो, जे पदे कथा कहले आश्चर्य कर्म ही जीवो, जे पदे कथा कहले झड़ शांत ही जीवो। जांकर पदे कथा सुनिबा पई लोक माने शह शह माइल दौड़ी आसुथिले, भोक उपास रे बसी रहउथिले दिन राति। यीशु जुआड़े गले तांको पछरे जाउथिले। आज कौन रस नीरव अछंती। प्रिय भाई भनी माने मु कहिबा पाई चाहे कथा कहिबा समय अछि, नीरव रहिबा समय मध्य अछि। जेतो लोक माने आपन को अकारण रे आपन को विरुद्ध रे नाना प्रकार मंद कथा को अभियोग कहउथांती, से समय आपन डिफेंड करबा दरकार नै, आपन नीरव रहिबा दरकार। नीरवतार शक्ति जे बुझी से बुझी लेखा अछि। पिलातो चमत्कृत हेले, आश्चर्यचकित हेले। एई यीशु जांको सामना रे के ठिया ही पारंती नै, एई यीशु जांको के कथा कहि दबेई पारंती नै, एई यीशु जांको पदे कथा सुनिबा लोक दौड़ी आसुचंती, पूरा पल्ली रु दौड़ी आसुचंती, जांको सामना करिया पे कहार ताकत नै, ये पुनी नीरव अछंती, से चमत्कृत हो जाउछ। प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, आज वाक्य को बुझीबा पाए बोली आपण अपना जीवन रे प्रयोग करिबा पाए। सब बेले कहिबा ही उत्तर नुहे, नीरवता मध्य गोटे उत्तर अटे। नीरवता कथार अछि, साइलेंस इज लाउडर देन वॉइस। मान नीरवता कहिबा ठारू मध्य अधिक शक्तिशाली अटे, अधिक शक्तिशाली अटे। तेणु आसु आमे टिके चिंता करी देखू जे बेले बेले आमे कौन कहू, के आमको पदे कहले 4 पद को के कहले आमे नीरव रही न थाउ, आमे जवाब को दे थाउ, आमे जैसा को तैसा बोली कहि थाउ। से मते कहिबो पुणी मु सहिबी, मु कहि परिबी नै, मु कोन मुको
ମୁଁ କଣ ବଧିର? ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ଉସ୍କାଇ ଥାନ୍ତି, କୁହ କୁହ କୁହ। ପିଲାତ କହୁଛନ୍ତି କୁହ, କିଛି ଗୋଟେ କୁହ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ନୀରବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦଉଛି। ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବରେ ତାର 13 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୁଣି ପନ୍ତିଓ ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛି। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପନ୍ତିଓ ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାତା। ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ତ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ କହିଲେ ସେ ବୁଝିଯିବା କଥା, ସେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଖୋଳି ଖୋଳି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼େଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ନୀରବତାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଶବ୍ଦର ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଃଶବ୍ଦର ବି ସେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି। ନିଃଶବ୍ଦ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ କୋଉଠି କଥା ହେବାର ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ନୀରବ ରହିବାର ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ, ଯୋଉଠି କହିବା କଥା ସେଠି ନୀରବ ଥାଉ, ଆଉ ଯୋଉଠି ନୀରବ ରହିବା କଥା ସେଠି କହିଥାଉ। ଆମର ସବୁ ଓଲଟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି କହିବା କଥା ସେଠି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି ନୀରବ ରହିବା କଥା ସେଇଠି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଗୁଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବେ, ପରିବାରରୁ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗରୁ, ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଯେମିତି ନୀରବ ରହିଥିଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ନୀରବ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୀରବତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଥଟ୍ଟା, ପରିହାସ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ ନୀରବ ରହିପାରିବୁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀରବ ରହିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।